الفرج من صلاة المساء إلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا الكلام على شروط الصلاة. نعم، أهل الفقه الظاهر يتكلمون على قبول الصلاة في ظاهرها، أي أنها لا تبطل ولا تلزمك الإعادة. وأهل الفقه الباطن يتكلمون على الصلاة وما يترتب عليها لقبولها عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا عقد المصنف فصلا في شروط قبول الصلاة. نعم، الإنسان يصلي، لكن ليس كل مصلي مقيم للصلاة. هذا يصلي وهذا يصلي وهذا يصلي، لكن ليس كل مصلي مقيم للصلاة. فكم من مصل لم يقم الصلاة وهو يصلي. ليه؟ لأنه ما عرف شروط قبول الصلاة بأركان وشروط. نعم، بأركان وشروط. لهذا الله سبحانه وتعالى لم يقل في القرآن صلوا، ولم يقل أدوا الصلاة، بل قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ما قال ويصلون، ما قال ويؤدون الصلاة، قال ويقيمون الصلاة، أي يؤدونها بشروطها الظاهرة والباطنة. أي علموا أولئك الذين يقيمون الصلاة شروط القبول للصلاة، فاحرص على شرط. فهذا وشرط مع ما مر من الشروط، من استقبال القبلة، من الطهارة وغير ذلك، وستر العورة، شرط مع ما ذلك لقبولها عند الله سبحانه وتعالى، أن تكون الصلاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. يعني يترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، هذا القبول. ما معنى القبول؟ ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يعني أن يترتب الثواب الكامل على العمل مبني على الإخلاص فيه. إذا بغيت ثواب كامل والنية صالحة لابد إخلاص من أول العمل، ثواب كامل على العمل مبني على ماذا؟ ترتب الثواب الكامل مبني على الإخلاص. مبني على الإخلاص. وما معنى الإخلاص؟ قال الإخلاص أن يقصد بها وجه الله، العمل لوجه الله، أن تقصد بصلاتك وجه الله وحده سبحانه وتعالى بس. هذا الغرض الثاني، لا سمع على رياء لا محمد ولا ثناء عند الناس ولا أمر من أمور الدنيا، العمل لله وحده. هذا قال الشرط الأول من شروط القبول أن يقصد بها الصلاة وجه الله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى. عرفنا تعريف الإخلاص؟ هذا هو تعريف الإخلاص، أن تقصد العمل وحده لله سبحانه، العمل وحده. فإن الله أغنى الشركاء. إذا عملت للناس ولله، مشان يمدحك الناس، مشان يثني عليك الناس، مشان يقدرك الناس، ومشان عبادة لله، الله أغنى الشركاء. يضرب بهذا العمل وجه صاحبه لأنه ما أراد به وجه الله سبحانه وتعالى. بمعنى أنك تعمل له وحده، لا تشرك في عبادتك أحد. لا تقول أنا بغيت الناس يمدحونا، بغيت شهرة في السوشيال ميديا أو غير ذلك. لا تقصد شيء آخر من أعراض الدنيا أبدا، ولا من حظوظ النفوس والهوى. ولا تراقب أحد من الخلق، بل راقب رب الخلق سبحانه وتعالى. بماذا يحصل ذلك كله؟ بالتوجه التام لرب الأنام وحضور القلب وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى.
هذا وحدة التوجه لله سبحانه وتعالى، فلا التفات لأي شيء آخر. والله يرزقنا وإياكم الإخلاص ويخلصنا من رق النفوس والشهوات يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Di pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang syarat-syaratnya salat. Apa saja syarat-syaratnya salat? Ulama zahir menjelaskan syarat-syaratnya salat, yaitu hal-hal yang kalau ini semua terpenuhi, salatnya sah secara zahir. Dan ahlul batin bukan hanya menjelaskan syarat-syaratnya salat secara zahir, tapi juga mereka menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan agar salat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara salat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kadang seseorang itu salat tapi dia belum mendirikan salat. Makanya di sini musannif menjelaskan bab tentang bagaimana cara agar salat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang melakukan sholat itu melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Jadi betapa banyak orang yang zahirnya sholat, tapi dia belum mendirikan sholat, belum menegakkan sholat. Allah SWT tidak berfirman, "Sallu, sholatlah." Allah SWT tidak berfirman, lakukanlah sholat, aqdus sholat. Bukan itu firman Allah SWT. Tapi firman Allah SWT, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yuqimunas shalah. Alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib dan mendirikan salat. Itu firman Allah SWT. Bukan hanya sekedar salat atau melaksanakan salat, tapi mendirikan salat. Maka beliau di sini menjelaskan syarat-syarat apa saja yang harus dilakukan agar sholat tadi diterima. Salah satu syarat agar sholat tadi diterima, selain syarat-syarat yang dijelaskan di sebelumnya, pembahasan sebelumnya, menghadap kiblat, menutup aurat, untuk sholat ini diterima oleh Allah SWT adalah sholat ini harus dilakukan tulus karena Allah SWT. Jadi bagaimana agar sholat ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar ikhlas, dilakukan secara tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan lain. Dengan ini kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang sempurna ketika kita ikhlas dari awal amal kita sampai akhir. Itu akan mendapatkan pahala yang sempurna. Dan salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabul. Apa sih qabul maksudnya? Diterimanya amalan itu apa maksudnya? Yaitu ketika sesuatu yang kita lakukan itu mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi ikhlas, apa itu ikhlas? Dijelaskan, ikhlas itu adalah melaksanakan sesuatu, melaksanakan salat dalam konteks ini hanya menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain, tidak ada ingin dipuji orang lain, tidak ada tujuan untuk akan mendapatkan hal lain dari orang, tidak ada tujuan untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan hawa nafsu, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Jika seseorang melaksanakan sesuatu dengan tujuan ya agar dipuji orang lain, agar mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, tapi juga niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan amal ini, amal yang dilakukan orang tersebut di hadapan wajahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada sekutu. Yang dituntut dari kita adalah kita melaksanakannya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah melakukan sesuatu dengan tujuan-tujuan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, seperti ingin terkenal, ingin dipuji, agar disukai oleh orang lain, agar mendapatkan perhatian dari selain Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala.
lakukan dengan niat yang tulus karena Allah SWT dan dengan hadirnya hati yang benar-benar hadir terhadap amal yang kita lakukan. Semoga kita diberi karunia oleh Allah SWT melakukan ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. ومن شروط قبول الصلاة وأن يكون مأكله وملبسه ومصلاه حلالا، فأنه يأكل حرام ويشرب حرام وملبوسه حرام والمكان الذي يصلي عليه حرام، كأن كان بيته مغصوبا أو جالس في بيت الناس لا ملك ولا إجارة ولا إعارة، هذا حرام. أن يستجاب له؟ ما يستجاب له. أن يقبل منه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إنسان بيسرق أموال الناس وبينصب على الناس وبيأخذ أموال الناس وبيتصدق على الفقراء والمساكين وبيكرم الأيتام، ما يقبل الله منه ذلك. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يأكل الحرام هو بعيد عن قبول أعماله كلها، ليس الصلاة فقط بل كل الأعمال. يلبس حرام، لو كان ثوب فيه اشترى بدرهم فيه حرام ما يقبل الله له صلاة، درهم واحد والباقي حلال. ما دام عليك خيط من ذلك الثوب ما تقبل لك صلاة. الأمر عظيم. ومصلاه حلال، مصلاه حلال، المكان اللي يصلي فيه حلال، السجادة اللي يصلي فيها عليها حلال. أما ثوبه حرام. لهذا قال العلماء إذا صلى في مكان حرام صحت الصلاة ظاهرا لكن لا ثواب فيها باطنا. أما عند الإمام أحمد بن حنبل فإنه يجب عليه القضاء وتجب عليه الإعادة والقضاء الصف بالكلية، فالأمر أشد من ذلك. ليه؟ لأن من أخذ مال الناس من غير حل أثم. أما إن استحل ذلك واعتقدوا أنه عادي ما في شيء حلال فهذا خرج عن الإسلام، وإن صلى وصام خرج عن الإسلام، عاد من المسلمين، هو في المسجد ما هو من المسلمين. من استحل ما حرم الله، من استحل ما حرم الله خرج عن الإسلام مما هو مجمع من الدين عليه بالدين بالضرورة ومعلوم من الدين بالضرورة. فحرص. الحلال له أثر في تنوير القلب، الحلال له أثر في رقة القلب، الحلال له أثر في تقوية الجوارح على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. لو أكل الناس كلهم حلال لخربت الدنيا. ليش؟ لأنه ما أحد بيفكر في الدنيا، كل الناس بيفكرون في الآخرة، بيعملون الصالحات، ما أحد بيعمل هذه الأعمال الدنيوية أبدا. تخرب كلها الأشغال كلها بتخرب إلا من لطف ربي سبحانه وتعالى. فالحلال تتقوى الجوارح. فلهذا كان بعض طلبة العلم كان عندهم همة في طلب العلم، بعد رأوا مرة من المرات أحد عرض عليهم طعام، قال أنتم غرباء أنا بجيب لكم طعام للرباط. جاب لهم طعام للرباط، حسوا من الخمول والفترة. العجيب كنا ما نحد ولكن طعام زين، هذا الطعام اللي كنا ناكله ما هو زين، لكن هذا جاب لنا ما شاء الله من الأغنياء، جاب لنا طعام زين عجبنا، لكن حسينا بالفتور، عرفنا أن هذاك الطعام وإن كان قصور حسنه لكنه حلال، فهو الذي يدفعنا لطاعة الله. وهذا في شيء من الشبهة،
فلهذا وجدوا فتور عن طلب العلم، وجدوا فتور في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطعمة لها أثر كبير في استجابة الدعوات، في قبول الطاعات والأعمال الصالحات. فالله يرزقنا من رزق الحلال الطيب المبارك ما يصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد سواه، ويصرف عنا الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، بجاه سيدنا محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. Salah satu syarat agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agar apa yang kita makan itu halal. Apa yang kita pakai pakaian yang halal. Apa yang kita tempati untuk beribadah, untuk salat itu tempat-tempat yang halal. Jadi orang yang makanannya haram, yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram, tempat yang dia gunakan untuk beribadah atau sholat haram, bagaimana dia akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Contoh tempat haram seperti contoh orang sholat di tempat gosop misalnya, dia gosop tempat orang, masuk ke rumah orang tanpa izin atau apa, akhirnya sholat di situ. Ini contoh sholat di tempat yang haram. Ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha baik, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Seseorang misalnya, dia niatnya baik, ingin membantu orang lain dengan cara mencuri hartanya orang lain atau gosok hartanya orang lain digunakan untuk sedekah. Ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena caranya yang salah. Jadi semua amal butuh syarat ini. Bukan hanya sholat saja, semua amalan harus terpenuhi syarat ini. Orang yang ketika beribadah atau ketika sholat pakaiannya semuanya halal, hanya 1 dirham saja yang dulu digunakan untuk membeli pakaian tersebut itu haram, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. 1 benang saja dari pakaiannya yang haram itu bisa menyebabkan tidak diterimanya amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tempat yang kita gunakan untuk sholat, hendaklah musolanya halal, dibangun dengan uang yang halal. Sejadah yang kita gunakan hendaknya sajadah yang halal. Ulama menjelaskan orang yang sholat di tempat yang haram ini benar sholatnya sah secara zahir, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut sebagian ulama. Tapi menurut Imam Ahmad, orang yang sholat di tempat yang haram ini sholatnya tidak sah, harus diqadha. Jadi urusan halal haram ini sangat penting sekali. Urusannya sangat besar, konsekuensinya sangat besar. Jadi orang yang mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang zalim, dengan cara yang nggak benar, itu dosa. Adapun kalau dia menggunakan harta orang lain, menguasai harta orang lain, dan dia meyakini bahwa itu perbuatan yang halal, bukan hanya dosa, justru malah kufur. Dia keluar dari Islam, meskipun dia puasa, meskipun dia sholat, meskipun dia di dalam masjid. Jadi dia di dalam masjid, tapi dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia meyakini menghalalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang halal, makanan yang halal, ini punya peran penting dalam diijabahinya doa. Makanan yang halal itu punya peran penting dalam lunaknya hati, agar hati ini lunak. Makanan yang halal itu punya peran penting dalam kekuatan tubuh agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang halal itu bisa membuat seseorang bersemangat untuk beribadah. Jadi barang siapa yang memakan makanan yang halal, anggota tubuhnya pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau atau tidak mau, pasti. Begitu juga sebaliknya, orang makan makanan yang haram, niscaya anggota tubuhnya akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau.
Jadi dikatakan kalau semua makanan orang ini halal semua, niscaya dunia ini akan rusak. Tuh, kok bisa? Iya, karena ketika seseorang di dunia ini semuanya makanannya halal, niscaya orang-orang tersebut akan semangat untuk beribadah dan tidak akan kepikiran untuk ngurusi dunia. Ketika semua orang ibadah semua, tidak ada yang ngurusi dunia, sudah akan rusak dunia ini. Tidak ada orang yang bekerja untuk ngurusi dunia, semuanya akan fokus dalam urusan akhirat. Makanya salah satu rahmatnya Allah SWT, seseorang ditakdirkan dia memakan makanan yang haram. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan makanan kita halal semua oleh Allah SWT. Dan halal, seseorang yang makan halal, ini niscaya akan diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk beribadah. Anggota tubuhnya akan semangat untuk beribadah. Makanya kadang santri itu dia semangat beribadah, istiqomah, tapi akhirnya suatu ketika dia diberi makan oleh orang kaya mungkin, dan makanannya enak. Sebelumnya ya hal yang biasa dia makan, makanan yang biasa-biasa saja tapi halal. Akhirnya dia semangat beribadah. Lalu suatu ketika dia dapat kiriman atau dikasih orang makanan yang enak daripada biasanya, tapi makanannya syubhat. Akhirnya dia menjadi malas, nggak semangat dalam beribadah, nggak semangat dalam belajar. Ini tanda bahwa makanan yang dia makan adalah makanan yang syubhat, makanan yang tidak benar, makanan yang haram. Jadi makanan itu punya peran besar sekali dalam banyak hal, dalam istijabahnya doa, dalam kekuatan untuk beribadah. Semoga Allah SWT memberikan rizki kepada kita, rizki yang halal, dan menjauhkan kita dari rizki yang haram. من شروط قبول الصلاة وأن يحضر قلبه فيها، يحضر قلبه فيها، يخرج جميع الخواطر من خاطره من قلبه، يحضر بحيث يعرف ما يقول وما يفعل. يصلي ولا هو داري ايش يقول وايش يفعل، هذا ما حضر قلبه. يخر إلى هذا ينبغي قبل أن يدخل الصلاة أن يغلق الجوال، لأن هذا بيشغلك عن الصلاة. إذا رن بيشغلك، بيشوش عليك ويشوش على غيرك، المضرة متعدية. عندك رسالة، بنكش، ظرف، افتحه قبل ما تدخل بالصلاة، لأن خواطر إيش في هذا؟ هل فيه مال أو فيه رسالة؟ وإيش الرسالة هذه؟ هل فيها خبر طيب أو خبر غير طيب؟ الشيطان 100 خاطر بيجيك في الصلاة. فلهذا فرغ ذهنك، انظر إلى رسائلك واغلق جوالك، فإنك بتدخل في حضرة الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع حضور وزيادة، يعني يعرف ما يقول وما يفعل، ويتدبر معاني الآيات، ويتدبر معاني الأذكار والدعاء. نعم. فليس له أي المصلي من صلاته إلا ما عقل منها. هكذا ورد عن النبي محمد: لا يكتب للمرء ربع الصلاة ولا ثلث الصلاة ولا نصف الصلاة إلا كم ما عقل فيها. إن حضر قلبك في نصفها كتبت لك نصف الصلاة، في ربعها كتبت لك ربع صلاة. ما حضر قلبك في شيء منها لم تكتب لك صلاة. وكم من إنسان بلغ 40 بلغ 70 وما صحت له صلاة، مسكين كسيان، بلغ هذا السن وعدك ما صحت لك صلاة مع الله، لأنك ما تعلمت شرط قبول الصلاة. فلهذا ما تنهى عن الحرام، يقع في الحرام ويصلي، ما تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة، لأنه ما عرف طريق القبول للصلاة. وقد قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله قال هذا. ليش يصلي
ويرتكب المنكرات والمحرمات، إذا يراجع صلاته، لا بد في خلل في الصلاة، فراجع صلاتك، لأن كلام الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فاحرص أن تكون مراقبا لله، وأن يكون قلبك حاضر في الصلاة مع الله، فإن الشيطان قد ورد في الحديث إذا يحسد ابن آدم لأنه أمر بالسجود فلم يسجد، يحسدك يا مؤمن، فإذا دخلت في الصلاة يأتي الشيطان ويقول لك اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى يخرجك من الصلاة بلا صلاة. فلهذا ورد أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. لما تلتفت كذا، لما تلتفت بوجهك أو بعينك أو بقلبك يجيك خاطر كذا كذا. فلهذا بعض الناس يرتب برنامجه، عنده برنامج يرتبه في الصلاة، وذا بعمل كذا بيسوي كذا بيسوي كذا، كل هذا في الصلاة والعياذ بالله. هذا كله من وسواس الشيطان، كله من وسواس الشيطان. حتى لو تفكرت في آية في القرآن وأنت في السجود، ما هو وقت قراءتها، التفكر في الآية عند تلاوتها في القيام، لو تفكرت فيها في السجود هذا من وسواس الشيطان، وهي آية من القرآن. شفت كيف؟ قلنا من وسواس الشيطان وهي آية من القرآن، فمن باب أولى غيرها. فاحرص أن يكون قلبك حاضرا دائما في الصلاة مع الله سبحانه وتعالى، واستشعر حضورك بين يدي الله، وأن الصلاة حضرة من حضرات الله، دخلتها وأنت تناجي الله سبحانه وتعالى، فناجه بقلب حاضر غير غافل. Dan salah satu syaratnya agar sholat diterima oleh Allah SWT, ayahdhura qalbahu fiha, agar hatinya hadir dalam sholat. Jadi seyogyanya ketika kita mau sholat itu kita menyingkirkan semua hal-hal atau pikiran-pikiran yang terbesit dalam diri kita. Jadi hadir hatinya dalam sholat itu maksudnya seperti apa? Maksudnya dia mengerti, dia sadar apa yang dia ucapkan dan apa yang dia kerjakan. Itu maksudnya hudur dalam sholat. Ketika dia membaca, sadar apa yang dia baca. Ketika dia melakukan rukun, sadar rukun apa yang dia lakukan. Ini maksudnya hati yang hadir ketika sholat. Adapun orang sholat, tapi dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, tidak sadar apa yang dia lakukan, ini tandanya dia sholatnya tidak hadir dalam sholatnya. Makanya sebelum sholat itu usahakan kita fokus dengan cara menghilangkan semua hal yang berpotensi mengganggu kita. Salah satu contohnya mematikan handphone. Sebelum sholat matikan handphone. Karena kalau handphonenya nggak dimatikan, bisa saja nanti ketika sholat handphonenya berbunyi, akhirnya dia terganggu dan orang lain juga terganggu. Ada surat, ada WA atau SMS sebelum sholat, buka dulu, baca dulu, agar nanti tidak mengganggu Anda ketika sholat. Barangkali ada kabar apa, biar Anda nggak kepikiran ketika sholat. Anda dapat amplop, sebelum sholat buka dulu. Jangan sampai nanti ketika sholat Anda kepikiran berapa isinya, isinya apa. Akhirnya kepikiran dalam sholat, buka dulu sebelum sholat. Jadi apapun hal-hal yang berpotensi mengganggu Anda dalam sholat, itu tinggalkan, usahakan dijauhkan. Jadi usahakan kita hudur dalam salat. Allah SWT berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Siapa itu orang yang beriman? Salah satu kriterianya orang beriman adalah mereka orang-orang yang ketika salat mereka khusyuk. Khusyuk ini level yang lebih dari sekedar hudur. Hudur plus itu namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu hatinya sadar apa yang dia lakukan dan dia ucapkan, plus tadabbur, berusaha memahami makna yang dia lakukan, plus berdoa. Apa yang dia berdoa di dalam sholat.
Ini maknanya khusyuk. Jadi khudurnya hati plus dan lebih. Jadi juga dikatakan tidak ada laisa lahu min sholati illa ma'aqala minha. Bagian seseorang dalam sholatnya itu hanya apa yang dia sadar. Seberapa sadar dia dalam sholat? Seperempat dalam sholatnya, separuh sholatnya, sekian persen dari sholatnya. Jadi apa yang Anda sadar dari sholat Anda, itulah bagian Anda. Kalau yang Anda sadari dari sholat Anda hanya separuh, ya sudah, Anda hanya mendapatkan separuh pahalanya sholat. Kalau yang Anda sadari dari sholat hanya seperempat, ya sudah, berarti apa yang kita dapatkan dari sholat kita hanya seperempat. Kalau tidak sadar sama sekali, selama sholat kita tidak sadar sama sekali, apa yang kita lakukan, ya sudah, berarti dia tidak apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Dan yang patut disayangkan, karena dari itu banyak orang di usia 40 tahun, di usia 70 tahun, tapi tidak ada satupun sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena ini, dia tidak belajar hal-hal yang bisa menyebabkan diterimanya sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dapati banyak dari kita yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita sholat. Kita sholat tapi kita maksiat, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Allah SWT berfirman, sholat itu bisa menjaga seseorang dari fahsya, perbuatan buruk dan perbuatan mungkar, wal baghi, dan zalim. Tapi kenapa kita kok masih zalim? Kenapa kita masih melakukan fahsya, melakukan mungkar? Ya karena sholat kita tidak diterima. Kenapa? Ya karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya mungkin syarat-syarat apa? Diterimanya sholat ini belum kita lakukan. Jadi orang dohirnya sholat, tapi dia tidak sholat. Jadi kalau kita masih melakukan mungkar, maka periksalah sholat kita. Karena firman-Nya Allah SWT itu pasti. Sholat itu kalau benar-benar sah, kalau benar-benar diterima oleh Allah SWT, akan menjaga seseorang dari kemungkaran. Itu firman Allah. Kalau kita masih melakukan kemungkaran, berarti kita koreksi sholat kita. Jadi, usahakan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan kita sadar ketika dalam sholat, karena setan itu sangat iri kepada manusia. Lebih-lebih ketika dia sholat, lebih-lebih ketika dia sujud. Dulu setan disuruh sujud tidak mau, tapi sekarang manusia disuruh sujud, dia melakukannya dengan tulus. Akhirnya setan iri dan berusaha mengganggu orang dalam sholatnya. Ketika seseorang sholat akan diingatkan oleh setan, ingat masalah ini, ingat urusan ini, ingat apa janji ini. Akhirnya kalau orang yang terpedaya, maka dia akan kehilangan sekian persen dari sholatnya. Makanya juga dikatakan melirik itu apa? Pencurian yang dilakukan oleh setan. Ketika seorang dalam sholat melirik dengan matanya, melihat sana, melihat sini, atau dengan hatinya memikirkan hal ini, memikirkan hal itu merupakan pencurian, pencopetan yang dilakukan oleh setan. Jadi seseorang, kadang ada sebagian orang ketika sholat dia justru malah mengatur acaranya, menertibkan acaranya, mengatur rencana yang mau dia lakukan di dalam sholat. Oh, nanti saya habis ini ke sini, nanti acaranya seperti ini. Dilakukan di dalam sholat. Ini bukti dia terperdaya oleh tipu daya setan. Seseorang jangankan memikirkan urusan-urusan duniawi. Seseorang, contoh, dia dalam sujud dan dia memikirkan salah satu ayat dalam Al-Quran. Berusaha memahami, mendalami makna ayat dalam Al-Quran. Padahal dia dalam keadaan sujud. Yang mana sujud itu bukan tempatnya membaca ayat. Baca ayat itu ketika berdiri. Tapi dia sujud dan memikirkan makna ayat. Ini termasuk bagian was-wasnya setan. Meskipun itu ayat Al-Quran, tapi bukan pada tempatnya. Itu salah satu cara setan mengganggu umat manusia. Jadi usahakan hati kita hadir ketika sholat. Karena sholat itu kita masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan kita masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang hadir. فمن شروط قبول الصلاة عدم الرياء، وهذا الشرط لقبول لكل عبادة، ليس خاص بالصلاة. كل عبادة أشركت فيها غير الله، الله غني عنها.
يقول أنا أغنى الشركاء، عملت لسه في الصلاة لكن ليمدح الناس وفلان عابد، تصدقت وقال الناس يقول هذا كريم، حينئذ ما تحصل شيء من الثواب والأجر، حرمت نفسك. قمت بالليل لكنك ما مقصودك القيام، مقصودك مدح الناس. صمت وتركت الطعام والشراب لكن بقيت الناس يقولون هذا صوام، فقدت الثواب يا مسكين. أنفقت المال يريد الناس يقول لك هذا كريم، ليه ما تكتفي بعلم الله أنت؟ خلاص الله داري أنك تصدقت والله يحسب لك الثواب. فلهذا قال النبي محمد صدقة السر تفضل صدقة العلانية ب70 ضعفا. صدقة السر تطفي غضب الرب سبحانه. المعصية يغضب الله على العبد إذا عصى، إيش بيطفيها؟ بيطفي غضب المولى بإيش؟ بالصدقة. قدموا بين يدي نجواكم لله صدقة، تناجي الله بصدقة السر مع تجديد توبة مع الله، ينطفي غضب المولى عليك ويتحول الغضب إلى رحمة عليك من المولى، بدل ما كانوا بغضب صارت رحمة لك عند الله سبحانه وتعالى. هذا شرط لكل عبادة. كذلك من شروط القبول وأن لا يعجب بها، لا تعجب بصلاتك ولا تعجب بعبادتك. وما معنى العجب؟ العجب رؤية العمل واستعظامه، أن أنا مصلي، أنا عالم، أنا عابد، أنا متصدق، هكذا مع العجب واستعظام العمل هذا، ويغفل عن المنعم المان. الله، من الذي خلاك تصلي؟ من؟ الله. أيقظك قبل الفجر وصليت ركعات. من وفقك للصيام؟ الله. من وفقك للصدقة؟ الله. وكم من غني عنده مال كثير ما توفق للصدقة، إذا التوفيق من الله. وكم من شاب قوي ما قام قبل الفجر يصلي لله ركعات، ولا صام لله يوم في سبيل الله. وكم من شاب قوي ما جاهد في سبيل الله. وكم من إنسان يتبع نفسه هواها ويتقلب من كافيه إلى كافيه، من قيم إلى قيم، من نت إلى نت، ويغفل عن الله ظاهرا وقلبه غاف عن الله باطنا. وأنت ابتعدت عن هذا كله بتوفيق من الله، ما هو بحول منك ولا قوة. فلهذا كان لهذا الذكر شأن عظيم عند الله، كنز من كنوز عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي لا تحول عن معصية الله، ولا قدرة على طاعة الله إلا بالله العلي العظيم. فلا تعجب بعلمك إن كنت عالما، ولا بطاعتك إن كنت طائعا، ولا بإحسانك إن كنت محسنا. فاحمد الله ولا تحتقرن العاصي، لكن قل الحمد لله الذي أعزني بالطاعة ولم يذلني بالمعصية. فقل الحمد لله، فاشهد المنة لله. هنا إذا لم تشهد المنة لله يحبط العمل. العجب والغرور يحبط الأعمال. تعمل أعمال كثيرة ثم تعجب بها، تتكبر، يحبط الله الأعمال كلها بالعجب والكبر والعياذ بالله. والكبر كذلك. لما سئل النبي محمد عن الكبر، يعني الكبر يعني تخلي سيارتك ما هي زينة، ثوبك ما هو زين؟ لا يا رسول الله، أنا أحب يكون حقي صندل زين، وأحب يكون ثوبي زين، هل أكون عندي كبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، الله نظيف يحب النظافة، ليس الوسخ من الدين كما يعتقده البعض، يلبس ثياب ما هي زينة ولا يخلي نفسه وسخ ويظن أن هذا من الدين. لا، الدين
النظافة. الدين النظافة. لكن الكبر قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم غمط الحق، أي أنك وإن ظهر لك الحق ما ترجع إليه، وإن نصحت لا تقبل النصح، وإن نصحت لا تقبل النصيحة، وإن ظهر أنك على الغلط. هذا فيه كبر والعياذ بالله. واستحقار الناس، استهزاء بالناس، وتستحقرهم وتظن الناس دونك والعياذ بالله. هذا من فيه ذلك فيه سفعة من الشيطان، فيه سفعة من الشيطان، كما قال حبيب الرحمن محمد عندما دخل رجل، كان الصحابة يثنون على رجل، فلما دخل إلى المسجد يصلي يركع في المسجد قال يا رسول الله هذا الرجل الذي كنا نثني عليه عندك، فنظر إليه النبي محمد قال إني أرى عليه سفعة من الشيطان. المدح الكثير مدحوه الصحابة، قال إني أرى عليه سفعة من الشيطان. فلما فرغ من الصلاة ناداه يا فلان عندما دخلت إلى المجلس هل تظن أن أحد أفضل منك؟ قال لا. شوف كيف سأل. والشيطان تظن نفسك أفضل من النبي؟ عادك. شوف فيه صفعة الشيطان، فيه غرور، فيه كبر. لا تغتر، لا بنسب تقول أنا حبيب، ولا بحسب تقول أنا ابن عالم، أنا ابن ولي، أنا ابن كياي. لا تغتر بشيء من ذلك، فذاك كله ينقص قدرك عند الله سبحانه وتعالى. لكن اشهد المنة، الحمد لله ربي خلقني في الدنيا وأنا جعلني من ذرية النبي محمد، الحمد لله، لا أغتر بذلك. الحمد لله ربي خلقني في الدنيا وخزاني ابن عالم ابن صالح، الحمد لله. الحمد لله ربي خرجني من الدنيا ولا خلانا مع العاصين، جعل صحبتي كلهم من الأخيار، الحمد لله. الحمد لله وفقني للطاعة، سخر لي أستاذ ينصحني، الحمد لله، ولا سخر لي أستاذ فالصو يلعب بي ويقطعني عن الله سبحانه وتعالى ويبعدني عن حبيب الله محمد. أحمد الله على النعم هذه، ولا تظن أن ذلك بحولك وقوتك، أنا سعيت، أنا سويت، أنا قيت، لا، بل قل الحمد لله الذي وفقني بطاعته. فإذا رأيت مبتلى فلا تشمتن بي وقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. كما رأيت واحد يشرب التمباك، ايش بتقول له؟ بتقول له حلال ولا حرام؟ بينازعك في ذلك، لكن ترفع يديك للسماء عندما ترى من يشرب التمباك تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به او ابتلى فلان به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. هو حب ذلك مسكين، هو يحب يكون صندل كذا، يحب يعيش صندل وبيموت صندل، ما بيحب يكون عمامة رافعة فوق إلى السماء، لأنه همته دانية. ومن عشق الدنو يموت داني، ومن عشق العلو وفقها الله لأسباب العلا فيعلو ويعلو حتى يكون في الدنيا عالي، وفي الآخرة يكون في العوالي، لأنه اكتسب في الدنيا المعالي. ومن لم يتبع الهادي لم يكن من العوالي بل كان من الدواني. فاحرص أن تكون همتك عالية، واحرص أن يكون عملك لله مخلص، واحرص أن لا تغتر بعملك، واشهد المنة لله. فقل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Salah satu syaratnya agar salat diterima bukan hanya salat saja, tapi semua amal, yaitu jangan sampai riya. Semua ibadah, baik salat atau apapun, jangan sampai kita riya. Riya maksudnya apa? Menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada sekutu. Anda salat
Jangan sampai Anda punya niatan dalam sholat Anda agar dikatakan, oh Masya Allah dia ini ahli ibadah. Dan Anda sedekah, jangan sampai terbesit dalam perasaan kita sedekah dengan tujuan agar kita dipandang sebagai orang yang dermawan. Orang yang sholat seperti ini, orang yang sedekah seperti ini, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia qiyamul lail dengan tujuan agar dipuji oleh orang yang Masya Allah anaknya istiqomah. Dia puasa akan tujuannya agar dipuji, Masya Allah di puasa ini. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah agar dia dijuluki orang yang dermawan, dikenal dengan orang yang dermawan. Jangan sampai seperti ini. Ini tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dalam beramal usahakan sembunyi-sembunyi. Dalam sedekah usahakan sembunyi-sembunyi. Sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu pahalanya 80 kali lipat daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Dan juga fadilahnya sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maksiat-maksiat yang kita lakukan itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang bisa meredamnya? Yang bisa meredamnya adalah sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sekira tidak ada orang lain yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tahu apa yang kita lakukan. Jadi pahalanya berkali-kali lipat dan bisa memadamkan kemurkaan Allah. Yang awalnya murka kepada kita bisa berubah menjadi rahmat kepada kita. Salah satu syaratnya agar amal kita diterima, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita membanggakan amal kita. Ujub. Apa itu ujub? Yaitu kita melihat atau mengagungkan amal kita. Mengagungkan, bangga bahwa kita sholat. Membanggakan diri karena kita orang yang alim. Membanggakan diri karena kita ahli beribadah. Membanggakan diri karena kita sedekah. Ini enggak, jangan sampai seperti ini. Jangan sampai lupa bahwa itu semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa memudahkan kita untuk istiqomah seperti ini? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bisa memberikan kekuatan kepada kita agar bangun pagi, sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi kekuatan kita bisa puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menuntun hati kita agar mau bersedekah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyak orang kaya raya tapi tidak mampu untuk bersedekah. Betapa banyak anak muda kuat sehat tapi nggak mampu bangun pagi untuk sholat. Betapa banyak orang yang mengikuti hawa nafsunya. Betapa banyak orang yang tertipu oleh godaan setan. Ini semua kenapa? Tapi Anda bisa terjaga, Anda bisa istiqomah. Ini semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak anak muda yang mengikuti hawa nafsunya. Kesibukannya hanya nongkrong di kafe, dari satu kafe ke kafe yang lain. Kesibukannya hanya main game, dari game satu ke game yang lain. Kesibukannya hanya ke warnet, dari satu warnet ke warnet yang lain. Lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang seperti ini. Tapi kita atau Anda semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu zikir yang pahalanya agung adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya untuk menjauh dari maksiat, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah membanggakan diri dengan ilmu Anda, dengan ketaatan Anda, dengan kebaikan Anda. Kalau Anda orang yang baik, ingatlah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang patut kita puji, yang patut kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah meremehkan orang yang maksiat. Ketika Anda melihat orang yang maksiat, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari maksiat tersebut dan menjauhkan aku dari hal-hal buruk tersebut. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah menyaksikan bahwa kita melakukan amal. Orang yang mengaku-ngaku bahwa dia
yang bisa beramal tanpa Allah Subhanahu wa taala, maka dia kehilangan amal tersebut. Amalnya akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal itu bisa hilang sebab ujub, yaitu membanggakan diri, dan kiber dan sombong. Sama, sombong juga hal yang perlu diperhatikan. Orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, itu bukan berarti mobilnya jelek, bukan berarti pakaiannya lusuh, bukan berarti sandalnya jelek, bukan itu semua. Dulu ada sahabat nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya itu suka pakaian saya bagus, suka segala sesuatunya bagus, apakah saya termasuk orang yang sombong? Dijawab sama Rasulullah, tidak. Allah SWT itu zat yang maha indah dan suka terhadap keindahan. Jadi apa itu sombong? Sombong adalah tidak mau menerima kebenaran. Jadi ketika Anda sadar bahwa Anda salah, Anda tidak mau, Anda tahu ini benar dan tidak mau mengikuti kebenaran, ini berarti Anda orang yang sombong. Orang yang sombong adalah dia tidak mau menerima nasihat. Dia sadar dia salah, dinasehati, tapi tidak mau menerima nasihat tersebut. Berarti dia adalah orang yang sombong. Sombong adalah merendahkan orang lain. Melihat orang lain dengan pandangan yang rendah. Melihat orang lain semuanya levelnya berada di bawahnya. Ini namanya sombong. Makanya beberapa orang itu di wajahnya ada sisa-sisa dari setan. Ada sisa-sisa tiupan dari setan. Dulu kala ada seseorang sahabat berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di masjid. Lalu datang seorang laki-laki sholat. Akhirnya kata sahabat, ya Rasulullah, orang inilah yang kita bahas tadi, bahwa dia orang yang Masya Allah ibadahnya luar biasa. Akhirnya orang tadi dipandang sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, orang ini ada sisa-sisa setan di wajahnya. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah. Kamu yang sholat, ketika kamu masuk tempat ini, apakah kamu merasa ada yang lebih baik dari kamu? Dijawab sama orang tadi, tidak ada. Di tempat ini tidak ada yang lebih baik daripada saya. Bayangkan, padahal di situ ada Rasulullah dan dia merasa tidak ada yang lebih baik daripada dirinya. Inilah sombong. Inilah orang yang ada sisa setan di wajahnya. Makanya jangan pernah membanggakan apapun, jangan pernah membanggakan nasab, jangan pernah membanggakan kedudukan, jangan pernah membanggakan pekerjaan. Yakini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda mempunyai nasab yang baik, Anda dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, syukuri. Alhamdulillah saya lahir di dunia ini sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Karunia yang luar biasa. Jangan dibanggakan. Anda anaknya Kiai, Gus, jangan dibanggakan, syukuri. Alhamdulillah saya lahir di dunia ini menjadi anaknya orang alim. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anda mempunyai teman-teman yang baik, yang tidak pernah mengganggu Anda, yang selalu membantu Anda dalam kebaikan, syukuri. Alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang yang baik, yang bisa membantu saya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma dibangga-banggakan. Anda diberi guru yang berkualitas, diberi guru yang asli, diberi ustadz yang asli, syukuri. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak diberi ustadz palsu yang bisa menyesatkan Anda dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya nikmat dan disyukuri. Jangan pernah merasa itu merupakan hasil dari kerja keras Anda. Oh, ini semua hasil kerja keras saya. Tidak, syukuri semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga ketika Anda melihat orang yang maksiat, jangan direndahkan, jangan diremehkan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat orang yang merokok misalnya, apa yang kita lakukan? Kita kasih tahu hukumnya, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini makruh, ini apa? Tidak, nanti bakal dibantah nanti. Akhirnya debat nanti. Ujung-ujungnya malah debat. Ketika kita melihat orang yang merokok, kita menadahkan tangan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, alhamdulillah yang telah menjauhkan aku dari hal buruk ini. Tidak menjadikan aku melakukan hal-hal yang buruk ini. Kenapa? Orang yang melakukan hal-hal buruk tersebut, dia tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Dia menginginkan kerendahan, tidak punya cita-cita yang tinggi, cita-citanya rendah. Dia rela menjadi sandal. Orang yang cita-citanya rendah, ya sudah, dia akan mati dalam keadaan rendah.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang cita-citanya tinggi, dia pasti akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mati dalam keadaan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari kita punya cita-cita yang tinggi, punya cita-cita yang luhur. Salah satunya dengan cara mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, niscaya derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak mengikuti jejaknya Nabi, dia berarti cita-citanya rendah. Dia akan menjadi orang yang rendahan. Mari kita tinggikan cita-cita kita dan menjaga diri jangan sampai membanggakan amal-amal kita. Kita mengakui bahwa semua nikmat yang diberikan kepada kita murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk kepada kita. الله يتولانا بولاه ويحمينا ويرعانا برعاه ويجعلنا من اهتدى بحبيب مصطفى ويجعلنا ولا يجعلنا من خالف امره وعصاه ويرزقنا وفقنا للصلاه والحضور فيها والخشوع فيها يا رب العالمين ويرزقنا الادب مع ربنا سبحانه وتعالى ومع نبينا ومع علمائنا ومع اوليائنا ومع اخواننا المؤمنين يا رب العالمين وخلينا عن كل خلق ذميم وكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه واله وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى وسلم على سيدنا ربنا تقبل منا وتب علينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.